و بون خورز نختیلی کشت تپات سخات آلانی نوک خبرتی مکن کمای فیر زونگه کنن اس کوکوی تا گنده. هپت دنیای ویروسون انفیکسیا پاراخاتوی فستیگن ایست سونس اداستینا دال خزون مازلته فتساجه در اخکدر سدست آخرادون واقعدته فلات سمای سوالته آخر پروسس مافی پردوی و فستیگن سن وقت سو دیستانسون آخر آت پروسس فدلو پلیتیانه واتته کند ارمک. ارتدساجة فتساقم أبريل فاوت كان والزقون ولفت ترستاق آخراد ميستراد بارامن مغاسكا ودي فستما وقت سوزن ديستانسون آخر براتسيس آسوغا گوري واغدرسد امبر سكولا تقوختاره كنج تخاديستي كتسي رستاجة زرسد قاراندين رستاجة آخر براتسيس سرغانيزاتسي كان نفدل امبر دخاديش ترزرتو انترنت خزاجة ولتل آخر براتسيسن وازن سواريان تمغاسكا ودزن ويفدل سكولا زوتم خزار ساخم تخنيقون فرستايس ويفدل آخر گنج تتسين فرماسيرن برد كوتوي ومن خاطسك تسارازگه آخراد مزون ادميستراد باونا فكوتا ديستانسون آخراد براتسيس مسرماگوند آخاستراف ديسن. Есть понятие дистанционное образование, когда в режиме онлайн учитель может общаться со своими учениками, подключив их. А есть удаленная форма образования, когда учитель через те же интернет-ресурсы может передавать задания детям и потом получать от них ответы. То есть обратная связь может быть. Поэтому, изучив ситуацию в каждом образовательном учреждении города, естественно, получив отзывы из районов, мы в пятницу отправили уже приказ о том, чтобы были использованы педагогами образовательных организаций интернет-ресурсы. ورسیاگ اینترنت خزک تاینر رستاجه ایوه یوسکولا تپایدا کنن رایدت توی تستون رژیم مخمه ایول انسون در واداتل نماد سوند نیونیک دوچگارو فوکس وارد ورسیاگ الکترونون خوز واتساپ اما مانوج سال در آخم الکترونون پروگرامه برامن دخیسن پونکتین سانر سدست آخر گینکت آخم کاتیگوریته کتستن فاداتنه اینترنت ای پایدا کنن در Дали распоряжение тем педагогам, чьи ученики не имеют доступа в интернет, а может быть и педагоги сами не имеют этого доступа, составить комплекс заданий, упражнений попредметно, передать их детям на период карантина. Далее, когда закончится карантин, безусловно, дети принесут выполнение этих заданий учителю, и учитель сможет проверить их выполнение. То есть, если у нас с вами есть желание в какой-то форме наладить образовательный процесс, то это вполне реально и возможно. آخراد مزون دمیستر کدبانسان کوتا و مگسکه ماخن انا کوسکنه ویتانسان کنه انا من قوک کیونر رستجه باکون سمازل درس دسته و دون رایسن امسل ساخر وون سفزر گواور خنسکه گنانیز اما آخر براتسیز وقت سوا ایون مای در فلانر رستجه در انا من قوگو قاراندین وفگه در سوالت آخر کنن تمای بازون زونن دینت دوت در رایسوی و میوالده مازرتسد آخر گنج تفضل در کتستن سبون نیست و زن دیستانسون آخر براتسيس وازن قراندين رستاجة ودون سيب باتن در بافس در سوزن ساكوست مزد اما ساياكوستي در سري барничирт سوزن. Ответ на те вопросы, что мы будем делать, это просто переход на новую форму обучения, и скоро начнутся сокращения кадровые. Конечно же, нет. Это временная мера, и быть, скажем так, сделать так, чтобы ситуация была бесконтрольной, мы не можем. رایسکم آزالتا سیپت درست انا من قوگ امسترستگ ما آخر براتسیز اپد گراخسته سنوگ زن گارانجین فستم. پلیتیانا بیتی تعلیم اینفرماتسو را واقدابون. خسار ایرستون پارلامنت اما آدم میر و استاج پاتس خود سرغلقا قناد مینیسترادن باخست کد تا سمای آتساس فتسه گمیون نباست تکنوی اما پریزیدنت ادمینیستراتسیمه باودی سوی خستون آرخایت تخادیش جت نمخخت نره رستاج بیرتن قو باخست کنن اما پاتس خود سرغلاج قدم گسکه گرزستون آگریسی نخگرد راتن قطاجیه خواهد چیستا ید سارد را آلدای کنگه فده بسته چی قاقتا و دونه ایودر قوام روخ ماوا. Вот за столько времени, начиная с 90-х годов, впервые особо выделили тех, кто принимал участие в защите нашей Родины. Впервые на самом деле. И отдельной строкой выделено в послании
парламенту и народу Южной Осетии. То, что он озвучил, хотя бы начать на санитарно-курортное лечение посылать, это уже первый шаг, да, действительно, хотя бы вот так, что их помнят, они не забыты, и будет оказываться помощь, пассивная хотя бы. Նբեստերը սուղթ վիդանետը խայեցար չիրոալ դայքոտտավեցը կայթարտեն գորեց խինվալը արաստցա միմարյալուն կոմպլեքս։ Սայրագ արաստունուն կստը թəfəvəcստը azı կərումմə։ Ացı բունտը ta am ərevnəltոy կոմպլեքսը alfən բլայ տիրիտորի խərձ արաստմə։ Արաստադուն կստը թəbınatı fiyetta nəyisən qortdər։ Դարտարդար քստավ ֆդբաստա qaqanjıtı numel memorialun kompleksi arastadıl. Memorialun kompleks arastsav tuğantama harbicövüngıl. Natio muzeyi bastı xayfəstə. Vay arastudzən bronzaya. Barelifə xoza avdıstırsavzıstı. İron əməvrısta xəstuntı skulpturətə. Kətsətə toxkotoy fidan gəncintə. Əmənəgarjın tıxtı skundı. Kompleksi proyekt botsətə kotoy çəgatırız tuynak skulptırtə. Nərə rəstəcə arajı təkusınc memorialun kompleksi alıvars teritoriyi xərzarastıskənənil. Проводятся работы по озеленению. Будут посажены туи по периметру. Установлены по краям фонтанчики для питьевой воды. И занимаемся облицовкой столб. Memorialun kompleks arastsav investisiyon programay fəlgətdi. Yarastadan raxitsənirçət ıxsayırtə milyon sumu. Sayra konstruksi bərzəndu 600 metr. Yədərx tavurtın metri. Memorialun kompleksi fəzvat imya gəsiskəyə u 6000 kvadratun metrə fəldər. Arastadun kostətə əxəstkəni Arastadun organizasiya garant grup. Aybikdə alıvars teritori xərz arastadıldər kusun svədun. Imya gəsiskə sağdırçavcən sada talayı. Kətstəy dövün və cəstə bərzətə. Задействовано около 20 рабочих, специалисты по граниту, по благоустройству и озеленению. Накладок уже нету, слава богу, уже привезли все. За стеной еще будут посажены березы. Memorialun kompleksan usankanzan fıdı bəstə qaqancıtı və rəsya qıfsatduntı əmə fidan gənəktıqtı sujbakancıtı ruxsnamtı. Dıbil telvira kuzeyta zəmət tattatı zarina informasyon ravaxt abun. Nırtabazun qətnə Respublikay bunu qədə bərəkkənən timəm. Rajsumırtın fıtsəgən martıznavrı rayonu dzən asəst vəldəfi qərmat bunay askradusıq səvə iyu. Zav rayonu asəst bunay iyuəndes gradusıq səvə iyu. Qaysayder asəst bunay düvə grastusıq səvə nol. Leningo rayonu asəst bunay iyuəndes gradusıq səvə düvə. Nə Respublikay stolice Xinvaldər asəst bunay iyuəndes gradusıq səvə düvə. Axan vədə stat saxat mənə bəstər çəvgət sautəstan zəğinnən okfin bəldmə efirəm.